सातग्राम एरिया क्षेत्र के श्रीपुर एरिया अधीन शिवडांगा मोड़ स्थित मेघा ओसीपी पेंच में आज वहां पर रहने वाले स्थानीय सैकड़ों महिलाओं ने मैनुअल लोडिंग की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से इस ओसीपी में घंटों तक परिवहन सेवा पूरी तरह से ठप हो गया। इस घटना की खबर पाकर ईसीएल के मैनेजमेंट, सुरक्षा कर्मी एवं सीआईएसएफ जवान सहित श्रीपुर फाड़ी के पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। इस दौरान स्थानीय आरती बावरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। এই যে আন্দোলনটা করলাম আমাদের লোডিংয়ের জন্য, যে গাড়ি লোডিং হইলে আমরা তো লোকাল, আমাদের সামনে গ্রামে যদি আমরা খেটে যদি না খেতে পাই, লোডিং না হলে আমরা যাব কোথায়? এদিকে তো সব কিছু বন্ধ, কাজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু না। তো আমাদের এইখানে চাষ করে খেয়েছিলাম, সে জায়গাগুলো তো গেছে, সেগুলো তো আমাদেরকে কিছু করা, এখানে কাজ করা মানুষ আমাদেরকে দিতে হবে। আমরা গ্রামবাসীরা বটে, আমরা সামনে বটে, সামনে যদি না কাজ পাইলে কি বাইরের লোকের হয়? ওই জন্যে আমরা এইটা আন্দোলন করেছি যে লোডিংটা তাড়াতাড়ির মধ্যে শুরু করুন, আমরা মহিলারা খেটে খাবো দুমুঠো। হ্যাঁ, যদি সকালে না হয় ফ্যান ভাত, তো রাত্রে আমাদের জরুর ফ্যান ভাত জুটবে এই লোডিংটা যদি শুরু হলো। আর স্যাররা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। এখন বললো যে ঠিক আছে, কালী পূজাটা ফিরে, কালী পূজার বাদে আমরা বসছি, একবার কিছু হয় তাহলে আমরা মানবো, না হলে আমাদেরকে অন্য ডিসিশন নিতে হবে, কিছু তো আমাদেরকে করতে হবে। মানে লোডিং করবো যদি আপনার সেটা দেখা যাবে। আমরা গ্রামবাসীরা, আমাদের যে আদিবাসী আছে, আমরা কমিটিতে, আমাদের কমিটি আছে, আমরা কমিটিতে বসে কি ডিসিশন নিব, তখন এখানে এই ডিসিশনটা আমরা প্রহার করব। দিদি আপনার নাম? আমার নাম আরতি বাবু। তো এখানকার যে কয়লাটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা ট্রান্সপোর্টিং হয়ে চলে যাচ্ছে সাতগ্রাম সাইডিংয়ে, আর র্যাক লোডিং হয়ে ওইটা কনজিউমারের কাছে চলে যাচ্ছে। তো যেহেতু লোকাল সেলের এখানে কোনো প্রভিশন ছিল না, সেজন্য এটাকে আমরা পুরো করতে পারিনি। কিন্তু ওরা যে ডিমান্ডটা রাখলো সেটাকে আমরা যত্ন সহকারে ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করলো, আর উপরের অধিকারীবৃন্দকে আমরা জানাবো কি যাতে এই ইস্যুটাকেও আমরা রিজলভ করতে পারি। কিন্তু তারা বলছে বারবার করা হয়েছে, সেইভাবে আমরা ইউনিট থেকে একটা নোটশিটও প্রসেস করেছি, আর সেটা পাইপ লাইনেই আছে। আশা করি কনসেন্ট আমরা হায়ার অথরিটির পেয়ে যাব। সমস্যা কি সমাধান হবে? হয়ে যাও। আমার পরিচয় দেবো, अजित कुमार मजूमदार, डिप्टी मैनेजर पर्सनल, निगम ग्रुप ऑफ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक, और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज जामुड़िया में कुछ जरूरतमंद महिलाओं के बीच बांटी साड़ी। इसके पहले जितेंद्र तिवारी ने चिचुड़िया ग्राम पंचायत के चकतुलसी भत्ता गांव में दीपावली के शुभ अवसर पर सैकड़ों महिलाओं को नई साड़ियां सौंपी। इसके पश्चात जितेंद्र तिवारी ने बहादुरपुर ग्राम पंचायत के बहादुरपुर बावरीपाड़ा में लगभग 150 जरूरतमंद महिलाओं को यह साड़ी वितरण की गई। इस संदर्भ में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ইডিসি ব্যয়ে তল্লাশি চলছে, আর কিছুদিনের মধ্যে লোকসভা ভোট। তৃণমূলের অভিযোগ হচ্ছে বিজেপি ষড়যন্ত্র করছে, কি বলবেন? আপনি তো প্রধানমন্ত্রীজি 2022 সালেই 15 আগস্ট অলরেডি বলে দিয়েছিলেন যে করাপশনের বিরুদ্ধে মানে জিরো টলারেন্স। এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গে না, সারা ভারতবর্ষে যারাই করাপশনের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্তকারী যারা সংস্থা আছে তারা তদন্ত করছে। পশ্চিমবঙ্গ বিরোধীরা আছে, তৃণমূল আছে বলে এখানে চুরি করার সুযোগ দিয়ে দিতে হবে, এটা তো হয় না। যারা চুরি করে তারা জেলে যেতেই হবে। না, এই যে অভিযোগটা করছে সেটা না, আপনি বলুন না, যে যত তদন্ত চলছে সব তো হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হচ্ছে এবং কোর্ট মনিটর করছে, তাহলে কি কোর্ট কি বায়াস হতে পারে কোনোদিন?
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ऑफर 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 बहुला बाजार अंजलि हीरो शोरूम। यहाँ हीरो कंपनी के सभी तरह की बाइक मिलता है। इसके अलावा दीपावली के विशेष छूट दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल बुकिंग करने पर एक आकर्षणीय उपहार भी दिया जा रहा है। साथ ही जिनका बैंक खाता या चेकबुक की सुविधा नहीं है, उनके लिए आसान उपाय है, हाथों से ही किस्ती जमा कर सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और लुत्फ का लाभ उठाइए। हर स्तर पर तृणमूल के भ्रष्टाचार के विरोध के कारण दुर्गापुर नगर निगम की अवधि समाप्त होने के कारण दुर्गापुर वासियों को सभी सेवाओं से वंचित किया जा रहा है। हाल ही में तेल चोरी जैसी घटना सामने आई है। नगरपालिका भ्रष्टाचार की कई समस्याओं से जूझ रही है। अगले शुक्रवार को दुर्गापुर बीजेपी की ओर से डीएमसी का घेराव किया जाएगा। वहीं भाजपा के जिला सचिव चंद्रशेखर बैनर्जी ने आरोप लगाया कि हेनीमैन सानी सहित 4 अन्य सैकड़ों से वसूला गया टोल का पैसा लगभग 10 करोड़ रुपए था, जिसे नगरपालिका में जमा नहीं किया। अभिजीत और राज्य सचिव और दुर्गापुर पश्चिम विधायक माननीय लक्ष्मण चंद्र घोरोई, श्री भाजपा जिला सचिव चंद्रशेखर बैनर्जी व अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कॉर्पोरेशन आछे, तार मध्य दुर्गापुर किन्तु একটা অন্যরকম একটা জায়গা ছিল, একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। পশ্চিমবাংলার মধ্যে মেন যে 4টে কর্পোরেশন তার মধ্যে দুর্গাপুর একটা, এবং ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এই দুর্গাপুর যে স্থাপন করেছিলেন সেই সময় কেন্দ্রের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কেন্দ্র এবং রাজ্যের হস্তক্ষেপে এত সুন্দর একটা নগরী উপনগরী তৈরি হয়েছে, এবং এই জায়গাটাকে আস্তে আস্তে করাপশনের যেমন ছেয়ে গেছে, এই জায়গাটাকে জঙ্গলে পরিণত করেছে। আমি রাস্তায় আস্তে আস্তে দেখছিলাম এত সাজানো একটা শহরকে এই পৌরসভার যে যারা এখন চালাচ্ছে, এই পৌরসভা তো মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় পৌর কর্পোরেশন এইভাবে চলতে পারে না। এই 5 জনকে দিয়ে চালাবে। সরকার সরকার একের পর জেনে যাচ্ছেন। আজকে মোদীজি খাদ্য দিয়েছেন কোভিড করার সময়, সেই 4 লাখ চুরি এখানকার বাংলাদেশে প্রদান করা হয়েছে, ইনকাম করেছেন। তাই সরকার জানে ভোট করলে পরে পরাজিত, ভোট জয় পরাজয় নিশ্চিত, বিজেপি জিতবে। সেই ভয়ে আতঙ্কে ভোট করতেন না। আমরা জনগণের সাথে নিয়ে আজ শুরু করেছি, এরপর লাগাতার চলবে, ঘোরাঘোরা চলবে, অবরোধ চলবে, বিক্ষোভ চলবে। যদি না হয় তাহলে কর্পোরেশনে যারা বসে আছেন আমরা ধার ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে ওখানে আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের ওখানে বসাবো। ওখানে এছাড়া রাস্তা কোনো নেই। এই কর্পোরেশন দুর্নীতি যুক্ত হয়ে গেছেন। এই বোর্ডের এসেছেন তারা খালি চুরি দিয়ে খালি ফাইল হয়ে করছেন, রাস্তা নেই। আমরা বলছি না, মানুষ বলছে। মানুষ তো সঙ্গে নিয়ে আসছে, পয়সা পাচ্ছে না। জনগণকে সাথে নিয়ে আসবো। যদি 1 মাসের ভোট বসানো না করে আন্দোলন, আর আন্দোলন না করলে পরে জনগণকে সাথে নিয়ে এটা বিজেপি বাধ্য হবো আমরা। এছাড়া রাস্তা নেই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ऑफर 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 बहुला बाजार अंजलि हीरो शोरूम। यहाँ हीरो कंपनी के सभी तरह की बाइक मिलता है। इसके अलावा दीपावली के विशेष छूट दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल बुकिंग करने पर एक आकर्षणीय उपहार भी दिया जा रहा है। साथ ही जिनका बैंक खाता या चेकबुक की सुविधा नहीं है, उनके लिए आसान उपाय है, हाथों से ही किस्ती जमा कर सकता है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और लुत्फ का लाभ उठाइए। हावड़ा के 4 शो रोड पर अचानक आग लग जाने से चारों ओर हड़कंप मच गया। आग लगे की खबर मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। हालांकि आग से 5 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। आग के कारण सुबह से ही 4 शो रोड पर यातायात बंद था। बाद में सुबह करीब 10:30 बजे इसे फिर से खोल दिया गया। घटना की खबर मिलते ही अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये गोदाम अवैध रूप से बनाए गए थे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि वहां आग से बचाव की कोई व्यवस्था थी या नहीं।
সুদীপ্তদা বলছি অভিরূপাদের বলে একটা সঙ্গে ব্যাটারি আনতে। তোকে না ব্যাটারি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बीरभूम के राजनगर के भवानीपुर में कांसे व पीतल की दुकान में चोरी करते 2 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। बताया जाता है राजनगर के भवानीपुर बस स्टैंड स्थित कांसे व पीतल की दुकान में चोरी करते 2 महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ी गई। उस दुकान के मालिक सुखन मुखर्जी ने बताया कि दोनों महिला ग्राहक सज धज कर उनकी दुकान पर आई थी। कुछ देर बाद उन्होंने दोनों महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर स्थानीय लोगों और व्यवसायिक संघ के लोगों ने राजनगर थाने में इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही राजनगर थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को पकड़कर थाने ले गई। স্বামীর নাম বলো। এত না মিথ্যা কথা, এবারে পুলিশের কাছে মার খাবে তখন বুঝতে পারবে। চুরি কোন পারে বাড়ি? কি নাম বলো? হোটেলে দেখো। কোন হোটেল? স্টেশনে হোটেল। এই দেখো বুঝে নাও কি কেস। না না কিছু বলার নাই, আসছে এখন পুলিশ আসছে, তোমাদেরকে আমি কোন হোটেলে থাকাও না থাকো সেইখানে তোমাদের কি ব্যবস্থা করবো। চুপচাপ বসো, লড়বে কোথায়? এখন থানা থেকে আসছে লোক, আসছে ভুলভাল বলার জন্য তোমাদের কি করবে। সুখেন মুখার্জি ভদ্রমহিলা আমার দোকানে এসেছিল, দোকানে এসে মাল দেখাইতে বললো। আমি কাঁসার থালা বার করতে বলে একজন এসে বলছি যে হাঁড়িগুলো দেখান। হাঁড়িগুলো দেখাচ্ছি, আবার একজন বলছে ধামালগুলো দেখাচ্ছি। দেখাইতে আমি আর চোখে চোখে তাকাচ্ছি, ওদিকে ওরা দেখে নাই। তখন একটা মাল কাঁসার থালা দেখলাম যে একজনকে দিয়ে পার করে দিল। তখন আমি ধরলাম, মাল নামানো বন্ধ করে ওকে বললাম ওই থালাটা তুমি নিয়ে এসো। আমি আবার ওকে ধমকে আবার আমার দোকানে নিয়ে এলাম। দোকানে নিয়ে আসার পরে ওরা দেখলো যে ধরা পড়ে গেছি, তখন আবার ওই মালটা এসে আমাকে ফেরত দেয়। ঠিক আবার মালটা দাম দিয়ে কিনেও নাই। স্থানীয় দোকানদার মিলে এবং আমাদের এখানে ব্যবসায়ী কমিটি যারা আছে তারা আবার থানাকে খবর দেয়। থানা থেকে পুলিশ এসে তাকে আবার তুলে নিয়ে যায়। দুজনকে নিয়ে গেছে তুলে। ঠিক ঠিকানাটা বলছে না, একবার বলছে কানমোড়া, একবার বলছে সিউড়ি, একবার বলছে আমরা তালতলায় থাকি। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ
भोजनालय NSP रोड रानीगंज रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। घुसूड़ी के काली तला ने हनुमान जूट मिल की छत और दीवार अचानक ढह गया। मलबे और 3-4 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है आज सुबह की पाली में 6 बजे काम शुरू होने के बाद ये हादसा हुआ। अचानक जूट मिल का पंचील वाला तंबू ढह गया। सूचना मिलने पर माली पंचघरा थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे में कोई फंसा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बचाव कार्य जारी है। मिल के अधिकारियों का मानना है कि एक व्यक्ति अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसका नाम निखिल सरदार है, जो बांकुड़ा का रहने वाला है। इसकी जानकारी विभाग अध्यक्ष पवन कुमार तिवारी ने पत्रकारों को दी। हावड़ा नगर निगम के मुख्य प्रशासक डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। 6-5 हो रहा था, 6-5-10 हो रहा था, 6 से 10 के बीच में था। क्या हुआ था? हम लोग का नाइट ड्यूटी था, हम लोग निकल रहे थे और डे वाला ढूक रहा था, एंट्री कर रहा था। उसी बीच एक बार मतलब 1 से 2 मिनट के भीतर पूरा छत गिर गया। आदमी का हम कुछ बता नहीं सकते, काहे कि ड्यूटी हम लोग का छुट्टी हो रहा था, हम लोग जा रहे थे और आने वाला आ रहा था। अब कौन आया कौन गया वो देखा नहीं। आपको लग रहा है कि उतने आदमी हो सकता है? नहीं बोल सकते, मेरा तो सब आदमी बाहर है और जो टीम है हम लोग का, तो जिस टीम का है तो आप लोग कितना जन को चोट लगा? अभी 3 जन लगा है। 3 जन का। कौन सा कारखाना है? कौन डिपार्टमेंट? चाइना में थे, एसपुर में। चाइना जी तात जी तात है। कंपनी का है, मतलब जूट मिल? जी जूट मिल है, हनुमान जूट मिल। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय NSP रोड रानीगंज रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। जैसे जैसे अगले साल का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बंगाल में भाजपा तथा TMC के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसकी एक बानगी तब देखी गई जब मनरेगा के बकाया राशि को लेकर TMC की तरफ से कल शाम रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित पार्टी कार्यालय के सामने एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा से रानीगंज ब्लॉक TMC अध्यक्ष रुपेश यादव ने अपने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा बंगाल का मनरेगा का पैसा रोक दिया गया है। ये भारत कानून के खिलाफ है, क्योंकि मनरेगा कोई योजना नहीं, एक कानून है जिसमें लोगों को रोजगार देने की बात कानूनी रूप से कही गई है। और अगर किसी कारणवश एक व्यक्ति को मनरेगा में काम नहीं दिया जा सकता है तो उसे भत्ता दिया जाता है। वो भी नहीं मिले तो उसके कारण वो व्यक्ति वंचित होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। বন্ধু আছে, খ্রিস্টান বন্ধু আছে, কত আর কি ঠাট্টা হয়েছে, কত কিছুই না হয়েছে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পরে কোনদিন আমরা রাজনীতির মেরুকরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করিনি, সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে শত্রুতা কোনদিন তৈরি করি। এগুলো মানসিকতা হতে পারে না। ধর্মকে নিয়ে পরে রাজনীতি করার মানসিকতা আপনাদের কাছে কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই। আসলে আপনারা জানেন ভালো করে, কারণ আপনাদেরকে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে পরে মুখ টুকরে পড়বে। আপনাদেরকে যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে যে এত বড় বড় গর্তগুলো, কালকে রানীশার একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে এবং আমাদের সেখানে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন, উনি উদ্ধার কাজ করেছেন। ওই যে আজ কাপচড়া অবস্থায় পড়ে আছে রানীশার মোড়ের ওই জায়গাটা, ন্যাশনাল হাইওয়ে, ওটা নিয়ে পরে প্রশ্ন করলে পরে আপনাদের কাছে জবাব নেই, আপনাদের কাছে জবাব নেই। मनरेगा एक योजना नहीं, एक कानून है।
और उस कानून के तहत देश के हर एक नागरिक को एक अधिकार है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको 100 दिन का काम सुनिश्चित किया है मनरेगा कानून के तहत। और उस कानून के तहत पश्चिम बंगाल के हजारों वर्कर, हजारों कर्मी मनरेगा के तहत काम किए हैं और उनका रुपया बकाया है, और उस बकाया रुपया को रोका गया है दिल्ली की सरकार के तहत। मनरेगा वो कानून है जहाँ पे लोग अपने, अगर मुझे काम करने की ज़रूरत है तो मैं 4 का फॉर्म लूँगा और ग्राम पंचायत में जाऊँगा, आवेदन करूँगा, वहाँ मुझे 15 दिन के भीतर काम दिया जाएगा, और काम नहीं मिलता है तो मुझे 15 दिन के बाद भत्ता दिया जाएगा। और अगर भत्ता देने में भी देरी होती है और ये देरी जिस कर्मचारी की वजह से होगी उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है मनरेगा कानून। अर्थात मैं कहता हूँ कि इस मनरेगा के तहत जो मजदूरों ने काम किया और जिसका पैसा रोका है वो देश के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये पैसा रोकने वाला और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो देश का कानून को नहीं मानता वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। भारत माता की जय बोल देने से कोई देशभक्त नहीं होता, और जो देश का कानून को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं होता। और आज दिल्ली में बैठी सरकार देश का कानून मनरेगा को नहीं मान रही है, इसीलिए वो आज देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही सरकार है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट का आप इतने बड़ी एजेंसी है, जांच कीजिए। हजारों हजार करोड़ रुपया घोटाला हुआ है तो हर कोई घोटाला किया है ऐसा तो नहीं है। मनरेगा के तहत हर कोई को जो गलत है उसको निकालिए। आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसी है, जांच करके निकालिए। लेकिन हमारा देश का संविधान कहता है, महात्मा गांधी कह के गए हैं कि अगर एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार को भी मुक्ति मिलती है तो मिल जाए, लेकिन एक गुनहगार को सजा नहीं मिलना चाहिए। आज आप ये देशद्रोही लोग क्या कर रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया चोरी हुआ, लेकिन हजारों हजार करोड़ की जांच करने का तो काम आपका है, आप कीजिए ना। लेकिन जो मजदूर जिसका 100 दिन काम करके उसका परिवार चलेगा उसका क्या दोष है, आप उसका पैसा दीजिए। बीजेपी एक ढकोसला पार्टी है। ढकोसला पार्टी इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं अभी वक्तव्य में कह रहा था देशद्रोही, लेकिन ये ढकोसला पार्टी कोई खोज खबर नहीं रखती है। अभी आप मोटरसाइकिल लीजिए, निकलिए, अभी तो अंधेरा हो गया है, दिन में कभी भी निकलिएगा। जितना भी छठ घाट है, हर छठ घाट में कॉर्पोरेशन की तरफ से काम चल रही है। প্রথমত প্রশ্নটা কে করছেন সেটা আগে দেখার। যিনি আজ থেকে 2 বছর আগে ছাপ্পা ভোটে জিতে অন্য জায়গা থেকে উঠে এসে ছাপ্পা ভোটে জিতে এখানে কোনো রকমে কাউন্সিলর হয়েছেন, নিজের এলাকার যিনি পরিষেবা দিতে পারেন না, এলাকার মানুষ যাকে পাই না, উনি অন্যান্য জায়গায় প্রোগ্রাম করে বেড়ান। ওনার এলাকার মানুষজন একটা সিগনেচার করানোর জন্য ওনাকে পায় না, ওনার এলাকায় নর্দমা পরিষ্কার করার সময় পায় না, উনি সময় পান না। উনি তো অন্ডাল রানীগঞ্জ ডেলি প্যাসেঞ্জারই করেন। উনি রানীগঞ্জের কাউন্সিলর, রানীগঞ্জে ওনাকে দেখতেই পাওয়া যায় না, রানীগঞ্জে উনি থাকেনই না। তো রানীগঞ্জের মানুষজনের সমস্যাই উনি জানেন না, ওনার নিজের এলাকার সমস্যা উনি জানেন না। ওনার এলাকাটা যদি ওনাকে বলা হয় যে ঘুরে দেখাতে, উনি যেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেই ওয়ার্ডটাই চেনেন না উনি এখনও ভালো করে। উনি কি কথা বলবেন? আর রইল বাকি মনরেগার কথা। তো এই ব্যাপারে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে উনি আগে ভালো করে ডাটা চেক করুন। উনি যে কথাগুলো বলছেন হাওয়া গরম করার জন্য অনেক কথা বলা যায়, উনি হাওয়া গরম করতে আজকে বেরিয়েছিলেন। আমাদের যেহেতু একটা প্রোগ্রাম ছিল তার কাউন্টার করার জন্য উনি হাওয়া গরম করতে বেরিয়েছিলেন, ভালো জিনিস, উনি রাজনৈতিকভাবে সেটা করতেই পারেন, কিন্তু তার একটু ডাটা চেক করে নেওয়া দরকার ছিল। ওনার জানা উচিত ছিল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কত টাকা স্যাংশন করেছে, এটা না জেনে উনি কথা বলছেন। আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই, কিছুদিন আগে আমরা যখন ইউপিএ গভর্নমেন্ট ছিল, 10 বছরে ইউপিএ গভর্নমেন্ট 14,400 কোটি টাকা এই প্রকল্পের খাতে দিয়েছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের মোদি গভর্নমেন্ট 9.5 বছরে 54,000 কোটি টাকা দিয়েছে। ওনার জানা দরকার, কিন্তু উনি সেটা জানেন না। কেন জানেন না? কারণ উনি তো সেটা করেননি। উনি সারাদিন ব্যস্ত আছেন, কখন কোথার থেকে একটা টুক করে কয়লার গাড়ি বের করে নেবেন, কোথার থেকে একটা টুক করে একটা বালির গাড়ি বের করে কিছু কমিশন খেয়ে নেবেন, এই ধান্দা করছেন। তো উনি জানবেন কি করে? উনি তো এগুলো জানেন না। উনি জানেন শুধু রাত্রেবেলায় কীভাবে বালিটা বাজার করতে হবে, কীভাবে ট্রান্সপোর্টিংয়ের মাধ্যমে লিফটিং করাতে হবে, উনি এই সব জানেন। উনি তো এগুলো জানবেন না। শুধু মনরেগাতে নয়, আমি আপনাকে আরও কিছু ডিটেলস দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রে আমরা সারা বাংলা জুড়ে দেখেছি যে বাংলার আবাস যোজনার নাম বদলে
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে চালানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এখানে ইউপিএ গভর্নমেন্টের সময় 4,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের 9.5 বছরের মোদি গভর্নমেন্ট এটাকে আমরা 30,000 কোটি টাকা দিয়েছেন। এবং শুধু এটা নয়, এর সঙ্গে আপনি শুনে রাখুন যে 10 লক্ষ ঘর কিন্তু বাকি ছিল যখন ইউপিএ গভর্নমেন্ট 4,000 কোটি টাকা দিয়েছিল, সেইটাও কিন্তু মোদি গভর্নমেন্টের পূরণ হয়েছে। উনি কি কথা বলছেন? আর রইল বাকি উনি যেটা বলছেন বারবার একটাই কান্না গাইছেন যে কেন্দ্র টাকা दिচ্ছে না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लगभग 450 साल पहले देवी पाताल लोक से प्रकट हुई थी। तब से जयनगर में ये पाताल देवी दक्षिण काली के रूप में पूजी जाती है। काली पूजा की रात हजारों की लोग देवी कालीबाड़ी के आसपास देवी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस काली मंदिर के संस्थापक राजा स्वर्ण राय चौधरी थे। कहा जाता है कि उस समय राजा इस वन आच्छादित मार्ग से जल से व्यापार करते थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इसी इलाके में नदी के किनारे एक लड़की बांस के पेड़ की शाखा पर झूल रही थी। घने जंगल में एक लड़की को इस तरह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों तक ये दृश्य देखने के बाद वो लड़की की तलाश करने लगे, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। बाद में राजा को स्वप्न आया कि देवी दक्षिण काली उस वृक्ष के पास जमीन के नीचे है। निश्चित समय पर वो पाताल लोक से ऊपर प्रकट होगी। राजा को उसकी पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद राजा उस स्थान पर आए। उन्होंने खोजबीन की तो उसे जमीन में एक चट्टान मिली। चट्टान के चारों ओर मंदिर बनाया गया है। पाताल लोक से प्रकट हुई वही शिला देवी आज देवी के रूप में पूजित होती है। कई लोग कहते हैं कि राजा ने चट्टान को उठाने की कोशिश की, इस हाथी से खींचने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। निश्चित समय पर चट्टान अपने आप जमीन से ऊपर उठ जाती है। उस चट्टान को देवी के रूप में पूजा जाता है। আমাদের এই মন্দিরটা আনুমানিক প্রায় 400 থেকে 500 বছরের পুরনো। কথিত আছে তৎকালীন রাজা স্বর্ণ রায় চৌধুরী এই রাস্তা থেকে বাণিজ্য করতে যেতেন। হঠাৎ একদিন এই গঙ্গা ঘাটটি যেতে গিয়ে এই যে পিছনে বকুল গাছটা দেখছেন, এই বকুল গাছের ডালে একজন 8-9 বছর বয়সে একজন বালিকা রূপে একজনকে দেখতে পান। তো সেই সময় উনি খুব কৌতূহলবশত আসেন। উনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করেন যে এই বাচ্চা মেয়েটা কে এখানে দোল খাচ্ছে। তো বাচ্চা মেয়েটার তো কোনো হদিশকে দিতে পারেনি এবং রাজা নিজেও সে ধরতে গেছিলো, ধরতে পারেননি। তো রাত্রে স্বপ্ন পেয়েছিলেন, মায়ের স্বপ্ন, যে আমাকে তোরা বৃথা ধরার চেষ্টা করছিস, আমি ত্রেতা যুগের পরমাত্মা দেবী ময়দানবেশ্বরী, আমাকে অমুক জায়গায় একটা মন্দির স্থাপনা করে দেয়, আমি ঠিক সময় ওখানে নিজে থেকেই উঠব। তো সেই মতোই কথিত আছে রাজাই আমাদের এই মন্দিরটা স্থাপনা করেছিল এবং যথা সময় মা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই আমাদের পাতাল ভেদ করে উঠেছিল। তো সেই থেকেই আজও পর্যন্ত আমাদের এই মন্দিরটা পুজো করা হয়। রাজা স্বর্ণ রায় চৌধুরীর নাম করে সংকল্প করা হয়। এইভাবেই পুজো আছে, চলে যাচ্ছে। কালী পুজোর দিন মূলত কী হয়? কালী পুজোর দিন মূলত সারা দিন সারা রাত ব্যাপী পুজো হয়। আমাদের মেন পুজোটা শুরু হয় রাত 12টা থেকে, যেটা স্বর্ণ রায় চৌধুরীর নাম করে সংকল্প করা হয় এবং জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এছাড়াও সারাদিন অমাবস্যার পুজো চলতেই থাকে। বহু দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে, পুজো আচ্ছা দেন। পুজোতে মায়ের ভোগ কি অন্যরকম কিছু? মায়ের ভোগ বলতে আমাদের এখানে মানসিকভাবেও এটা মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। কার্তিক পূজা সংক্রান্তিতে এবং পয়লা মাঘের দিন রাত্রিবেলা আমাদের নিজেদের একটা জাঁতালের ভোগ করা হয়। সেটা সাধারণ মানুষের জন্য বিলোনো হয় না, সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যেই থাকে। আর নর্মালি যে ভোগগুলো হয় সেগুলো মানসিকের ভোগ। যেমন মানুষ যেমন আশা করলো যে আমার কোনো একটা কিছু হয়ে গেলে আমি মন্দিরে ভোগ দেবো, সেরকম অনেক প্রচুর হাজার হাজার যাত্রী আছে, ভোগ দেন, সেগুলো বিলোনো হয়, বসে খাওয়ানো হয়, এইভাবেই চলে। আর বছরে আমাদের একটা গ্রামীণ ভোগ হয়, যেটা সমস্ত গ্রামের মানুষদের নিয়ে একটা ভোগ করা হয়। মূলত যেটা পরিবারের মধ্যে থাকে সেটা মায়ের কি দেওয়া হয় ভোগ হিসেবে? যেটা আপনাদের পরিবারের মধ্যে থাকে, যেটা বাইরে দেওয়া হয় না, সেই ভোগটা মায়েরকে কি দেওয়া হয়, কি ভোগ? না, ওটা আমাদের জাঁতালের ভোগ বলি আমরা। ওটা আমরা যা সেবায় যেদিনকে যার পালা থাকে, যখন যার পালা থাকে, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে আর পয়লা মাঘের দিন, ওই দিনই রাত্রিবেলা ওই ভোগটা রাখা দিয়ে একদম রাত্রির 12টা নাগাদ করে মাকে খাওয়ানো হয়। কি ভোগ দেওয়া হয় তাতে? খিচুড়ি ভোগ। আমাদের এখানে খিচুড়ি ভোগ ছাড়া অন্য সেরকম কিছু হয় না, খিচুড়ি ভোগটা হয়। আপনার নাম? আমার নাম অনিকেত ব্যানার্জি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। एक मां पर अपने पति के विवाहेतर संबंध के संदेह में अपनी 4 महीने की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। ये घटना मालदा के मानिकचक थाना अंतर्गत नूरपुर ग्राम पंचायत के पियाजटोला गांव में हुई। घटना के बाद से मां फरार है। मानिकचक थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोपी मां का नाम फैंसी बीबी है।
उसकी शादी 10 साल पहले नूरपुर के पियाजटोला निवासी शेख यासीन से हुई थी। फिलहाल उनकी 4 बेटियां हैं। फैंसी बीवी को अपने पति पर भाभी के साथ विवाहतर संबंध होने का संदेह है। पिछले महीने उसके पति के भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद फैंसी बीवी का शक और मजबूत हो गया कि पति ही इस बेटे का पिता है। इसके चलते परिवार में विवाद और बढ़ गया। उसने नवजात बेटे को भी जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। नवजात पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फैंसी बीवी के खिलाफ उनके भैंसुर ने मानिकचक थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद फैंसी बीवी अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगी कि बेटी की हत्या के आरोप में वो अपने भसुर और पति को फांसी पर लटका देगी। इसके बाद मां फैंसी बीवी ने अपनी 4 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। नतीजतन 4 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने आकर उसे बचाया। इस मौके पर फैंसी बीवी मौके पर भाग गई। 4 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय निवासियों ने उसे इलाज के लिए मानिकचक अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे मालदा जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने कुछ दिनों तक बच्ची का इलाज किया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। पिता अपनी बच्ची की मौत से सदमे में है। मृत बच्ची को गोद में लेकर पिता शेख यासीन मानिकचक थाने पहुंचा। उन्होंने मानिकचक थाने में अपनी पत्नी फैंसी बीवी के खिलाफ लिखी शिकायत दर्ज कराई। मानिकचक थाने की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। হয়েছিল কি মানে ওই বাচ্চা নিয়ে কিন্তু কে মেরে হয়েছে? মানে বাড়িতে হয়েছে, মানে গ্রামের নাম কি? গ্রামের নূরপুর খালিতলা। কি হয়েছে ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটা ওই হয়েছিল যে মানে মানে যে গোতনি আছে, গোতনির উপর সন্ধ্যা করছে কি আমার মানুষ ওর মানে কোনো চাকর আছে, এটা নিয়ে নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলে দিল। হ্যাঁ, নিজের বাচ্চাকে মা মেরে ফেলে দিয়েছে। কেন মেরে ফেললো কেন? কার উপরে সন্দেহ? ওই মানে বাউদি আর ওর দাদা আর মা, এদের উপরে সন্দেহ? এর উপরে সন্দেহ করে কি ওর মানে ওর অসুবিধা, টাকা পয়সা সব আমার মানুষের খাচ্ছে, এটা সন্দেহ করে মানে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, ক মাসে বাচ্চা? 4 মাস। আচ্ছা, এই রকম ফেসে রয়েছে? না, এরকম তো কোনোদিন শুনেনি, না কোনোদিন দেখেনি। না, ওর বউ কি সন্দেহ করতো? না, সন্দেহ করছে, কিন্তু ও কোনোদিন এরকম মানে কি সন্দেহ করতো? ও বউ আমার মানে বড়টা মানে গোতনি যেটা বলে ওর যার ওর সঙ্গে বলছে কি ফাঁসা আছে। আচ্ছা, সন্দেহ করতো? হ্যাঁ, সন্দেহ করছে, এইটার জন্য মানে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলল। আচ্ছা, মেরে ওই শাসকে ভাইসুরকে আর গোতনিকে, আচ্ছা, এগুলাকে ফাঁসাতে চাই। কোথায় হয়েছে এটা ঘটনাটা? নূরপুর ফাঁকিটোলা। নূরপুর ফাঁকিটোলা। এখন যে মেরেছে, যে মা, ও কোথায়? ও মেহেরপুরে আছে এখন। মানে বাবার বাড়িতে? হ্যাঁ, বাবার বাড়িতে, মানে এখান থেকে কেস করে পুলিশ আনলো। পুলিশ এনে বল ওর বাচ্চাকে 4 মাসের মেয়ে আছে ফেলে আর মায়ের বাড়ি পালিয়ে গেছে। 4টা বাচ্চা আছে আমার। 4টা বাচ্চার মধ্যে ছোটটা বাচ্চাকে ফেলে মায়ের বাড়ি পালিয়ে গেছে। কে? আমার যা হলো ফ্যান্সি বিবি। আচ্ছা, নিজের বাচ্চাকে নিজে মেরে ফেলেছে? হ্যাঁ, নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলে পালিয়ে গেছে। আচ্ছা, কেন? আর বলছে কি ওরা আমাদের ভেস লাগাচ্ছে কি ওর শাশুড়ি আর যারা মেরে ফেলেছে। আর আমরা তখন বাড়িতে ছিলাম না, মেরে আর পালাচ্ছিল, তো সবাই গ্রামের মানুষ বেঁধে রাখলো কি না এদেরকে শাস্তি দিতে হবে, বাচ্চাকে ফেলেছিল। তারপরে পুলিশ ধরে নিয়ে আসলো, ধরে বাচ্চাকে আবার পুলিশরা ছেড়ে দিল। থানায় অভিযোগ করেছেন লিখিত? অভিযোগ করেছিল, পুলিশ ছেড়ে আবার ওই দেখতেও গেল না, হসপিটালে ভর্তি নিল না বাচ্চাটাকে। এখন ফেন্সি বিবি কোথায় আছে? এখন কোথায় আছে বলতে পারবো না, মায়ের বাড়ি আছে কি কোথায় আছে ওটা বলতে পারবো না। ছেড়ে পালিয়েছে। আচ্ছা, ওর কটা বাচ্চা টোটাল? ওর 4টা বাচ্চা আছে। ছোটটা বাচ্চা 4 মাসের বাচ্চা আছে, ওকে ফেলে দিয়েছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা শাস্তি চাইছি। আপনার নাম? চুমকি খাতুন। বাচ্চার কাকি? বাচ্চার কাকি। কি নাম বললেন? চুমকি খাতুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर में तन्हिका ब्लू मून नामक एक होटल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा और दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। छापेमारी के दौरान दुकान में सड़ी मछली और मांस सहित अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थ मिले। बताया जाता है दुकान में इस्तेमाल होने वाले मसालों को विभिन्न पैकेट एक्सपायरी डेट पूरी तरह बीत जाने के बाद खाने में दिए जाते थे। इस तरह की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपनगर के एक होटल में छापा मारा और फ्रिज में मछली और मांस सहित सड़ा हुआ भोजन पाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकान पर छापा मारने के बाद सारा सड़ा हुआ खाना फेंक दिया और व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया। হোটেলে হঠাৎ করে কেন? অ্যাকচুয়ালি একটা কমপ্লেন্ট পাই
একটা কমপ্লেন পাওয়া যায় যে এখানে হোটেল ব্লু মুন বলে একটা হোটেল আছে, যেখানে নাকি কিছু পচা মাংস দেওয়া হচ্ছে, ঠিকঠাক খাওয়ার কোয়ালিটি মেনটেন হচ্ছে না। তো সেই সূত্রেই হঠাৎ করে হানা দিয়ে এসে আমি দেখতে পাই সত্যি কথাটা ঠিকই। এবং যখন আসার পরে একটু আমি নন কোঅপারেশন পাই। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে ওদের লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন যেটা মানে লাগিয়ে রাখা উচিত, ডিসপ্লে করা উচিত, সেটাই নেই। তো যাই হোক, উনি খুঁজে একটা নিয়ে এসেছেন, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন। ওনার ডেইলি টার্ন ওভার অ্যাজ পার এফবিও ইজ 25,000। তো সেই হিসাবে আমাদের যে নর্মস আছে স্টেট লাইসেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে, কিন্তু উনি করে রেখেছেন রেজিস্ট্রেশন। এটা গেল এক। তো ওনার তারপরে যখন ইন্সপেকশন করা হয়, ভেতরে যাওয়া হয়, দেখা যাচ্ছে প্রচুর কোয়ালিটি মানে প্রচুর কোয়ান্টিটি অফ পচা মাংস পড়ে রয়েছে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে। তাছাড়া প্রচুর এক্সপায়ার্ড আইটেম পাওয়া গেছে, দই আছে, কিছু ড্রিঙ্কস আছে, সব মিলিয়ে মানে খুবই বাজে অবস্থা। তো সেই ক্ষেত্রে যতগুলো পচা মাংস ছিল সবকটাই বাজেয়াপ্ত করে সিজ করে সেটা ডিস্ট্রয় করা হয়েছে। যতগুলো এক্সপায়ার্ড আইটেম পেয়েছে সেটাকে সিজ করে ডিস্ট্রয় করা হয়েছে। ওনাকে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে, ওনার যে রেজিস্ট্রেশনটি ছিল সেটা ইমিডিয়েট অন স্পট ক্যান্সেল করে দিয়েছে এবং ওনাকে একটা নোটিশ করে এক্সপ্লেনেশনও চাওয়া হয়েছে। ফার্দার আমরা ওনাকে বলা হয়েছে যে স্টেট লাইসেন্সের জন্য ওনার অ্যাপ্লিকেশন করবেন। অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আমি আবার ইন্সপেকশনে আসবো, যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় তখনই ওনাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে। যতদিন না নতুন লাইসেন্স পাচ্ছেন ততদিন এখানে ওনাকে অপারেশন করতে বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে। হ্যাঁ, উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট আমি কিন্তু নোটিশ দিয়ে দিয়েছি, যেহেতু ওনার এখন অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো লিগাল ডকুমেন্ট নেই। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যেটা ছিল সেটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে বিকজ অফ দিস রিজনস। যতক্ষণ না উনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন স্টেট লাইসেন্সের জন্য ওটা পাচ্ছেন, ততক্ষণ যদি উনি চালান সেটা অবৈধ হবে। সেক্ষেত্রে স্টেপ নেওয়া হবে অ্যাজ পার প্রভিশনস অফ দ্য ল, সেভাবে হবে। প্রায় 10 কিলো হবে। 10 কিলো হবে আপনার মাছ, মাংস, চিকেন সব মিলিয়ে। খুবই বাজে অবস্থা। ওরা নিজেরাই মানে বলছে যে এটা এরকমই থেকে যায় আর বের করা হয় না, মানে নিচে পড়েই আছে, কবেই থেকে পড়ে আছে তারা নিজেরাও জানে না। কোনো আইডেন্টিফিকেশন নেই, কোনো ট্যাগিংই নেই। হ্যাঁ অবশ্যই। এই যে এখন যখন এলাম তখন দেখতে পেলাম যে একজন মাছ খেয়ে নিজেই কমপ্লেন করছিল যে মাছে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তো দেওয়া হতো, তো এটা অবধারিত, যেহেতু ডিপ ফ্রিজে আছে তার মানে দেওয়া হচ্ছে। আমি যখন স্পটে পাচ্ছি, প্রিমাইসে পাচ্ছি, তার মানে সেটা ইউজ হচ্ছে, সেটাই আমি ধরে নেব। আমি ফুড সেফটি অফিসার কিরণমণি দেবনাথ। আমার প্লেস অফ পোস্টিং দুর্গাপুর SDH, পশ্চিম বর্ধমানে, ওয়ান অফ দ্য FSO। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा मैराथन पूछताछ जारी रखी हुई है। इसके अलावा तन्मय घोष के अकाउंटेंट अरूप सामंत को आयकर विभाग के अधिकारियों ने शिवानी राइस मिल में पूछताछ के लिए बुलाया। लगभग 46 घंटे बीत चुके हैं और आयकर विभाग अभी भी बिष्णुपुर से भाजपा की टिकट पर जीते तृणमूल विधायक तन्मय घोष के परिवार की चावल मिल पर छापेमारी कर रहा है। कार्यालय के कर्मचारी अभी भी अंदर फंस चुके। विधायक तन्मय घोष कल करीब 13 घंटे तक राइस मिल के अंदर थे। रात 9:30 बजे विधायक तन्मय घोष राइस मिल से निकले। कल 13 घंटे बाद आज सुबह आयकर अधिकारियों ने विधायक तन्मय घोष को फिर से बुलाया। आयकर विभाग के अधिकारी आज भी विधायक तन्मय घोष के पारिवारिक सभी दस्तावेजों को दोबारा जाँच करेंगे। স্যার মানে আইটি লোকজন ডেকেছে আপনি? আচ্ছা হ্যাঁ, টক টক করুন। বলুন আপনি ডাকুন।
কেন ডেকেছে আপনি কে? बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।